राजेश बाब, आज टिचर्स डे आणि आम्ही सदांच तुमचें योगदान पळयलां. तुमी सदांच भुरग्यांक बुकां, मागीर युनिफॉर्म आणि वयल्यान फिजूय पे करपाक मदत करता. आणि आज टिचर्स डेच्या निमतान तुमी टिचरींकूय खूब हेल्प केलेलो आसा, प्रिंसिपलाक म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशनाक सगळ्यांक. त्या बद्दल सांगात. कशें आसा मरे ह्या दिसांनी ज्यो स्कुलांनी घडणुको घडपाक लागलेल्या पळय सर, कितें म्हणून टिचराक एक बरी मॅसेज पावोवपाक जाय आसली, आदर्श दवरपाक जाय आसलो. तो सद्या तरी खंय तरी कमी पडटा पळय दिसता टिचरी. काल मुख्यमंत्र्यान जें कितें सांगलां पळय, घरा कडलो राग हाडून टिचर भुरग्यांचेर काडटा पळय, तें अशें पळयल्या उपरांत अश्यो गोंयांत घडणुको, भुरग्यांक मारप, चडणूक करप, ते एक प्रश्न निर्माण जाता. खरोच टिचरींक आमी शिक्षक दिनाच्यो शुभेच्छा दिवच्यो काय निशेध करचो, हो सगळ्यात मोठो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. काल पळय अमानुश्य भुरग्यांक मारहाण केल्या, ते वण तेंच्या आंगार पयल्या उपरांत तेंचो राग व्यक्त करचो, तांकां काय तांकां शुभेच्छा दिवचो, हो सगळ्यात प्रश्न निर्माण जाता गोंयांत. तरी सुद्दां इतकें जाणून सुद्दां आमी जाहीर निशेध करच्या पेक्षा शिक्षक दिनाच्या सगळ्या टिचरींक सुबुद्धी दिवच्यो. हाचे मुख्यमंत्र्यान सांगलां की कावन्सिलींग करपाक जाय आनी खरें म्हणल्यार तांकां पोस्टर घेता पयलीं तांचो बॅकग्रावंडूच चॅक करपाक जाय, ते खरेंच क्रिमिनल एक्टिविटीजांत इनवॉल्व बी नाका म्हणून. कित्याक काल पळय जी घडणूक जाल्या ती खरें म्हणल्यार चोरांक बिरांक घट धरल्या उपरांत जे थर्ड डिग्री बी पयलीं दिताले पळय, तशें तेंच्या भुरग्यांक मारहाण केल्ली आसा. सगळे कुशीन दवरया आनी एक नवीन सुरवात करुया. आनी शिक्षक दिनाच्या सगळ्या टिचरांक म्हज्या तर्फे शुभेच्छा. थँक्यू.